An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Jumɛn fɛ bi o ɲininkali tɔmu bɛ cactus malien kɔnɔ. L'événement ale kumana ale ko lutte contre le terrorisme, nécessité d'une synergie d'action entre FAMA et groupe d'autodéfense. Ko min ye bamanciya wale kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ ko tɛgɛdi ɲɔgɔnma kan ka sɛbɛkɔrɔ sabati Mali finitigiw ni yɛrɛlakana kulu olu ni ɲɔgɔn cɛ. L'ami du peuple ale fana bɔra ale ko l'impérative relecture du traité de coopération en matière de défense entre la France et le Mali, une nécessité absolue pour le succès des FAMA contre l'insécurité. Min ye ka dɔn k'a fɔ bɛnga lakana bɛnga tigɛnɔbila min bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'an bɛ waati min na i ko bi ko waati sera yɛlɛma dɔw ka don a kow la ka jateminɛ kura ye k'o de bɛna kɛ fɛn sabatilen ye an ka finitigilakaw olu bolo kosɛbɛ. Les populaires ale ye kuma di Amion Ousseini Amion Guindo ma ko entretien exclusif avec Ousseini Amion Guindo. S'il y a prolongation de la transition, elle se fera sans Choguel Maïga et Assimi Goïta. Ko Ousseini Amion Guindo ko ni dɔɔni mɛ fara hali transition kan ko bɛ kɛ ni maa wɛrɛw ye nka o tɛna kɛ ni Choguel ni Assimi ye faga ɲɛmaya na bilen. O ye k'a dɔn les populaires ka ɲɛfura fɔlɔ ye. Focus ale bɔra ale ko gouvernement Choguel un pas en avant deux en arrière ko Choguel kɔni ka gouvernement kɔni ye an m'an sen bɔ ko kelen ka taa ɲɛfɛ an m'an ba siɲɛ fila ka segin kɔ ko a bɛ din ka dɔn na taa ɲɛ tɛ a ko kɔnɔ. Focus maaw ka kuma don. Les Bercail ale bɔra Bercail ko respect du délai de la transition, le respect du délai devient un fonds de commerce ko k'a dɔ fara transition kunuma kan walima ka transition waati batoli ko kuma la ko o kɛlen don jagokun yɛrɛ ye dɔw bolo dɔw waridon sira yɛrɛ ye. Le Bercail côté Mali émergent kumana ale ko inspecteur général Amadou Konate à la tête de la direction générale de douane un expérimenté aux commandes ko maa kura min ale douane ɲɛmaya la ko nin ye nin yɔrɔ in lɔnbagalajɛ nalen ye. La preuve ale ko forcing des policiers à la maison centrale d'arrêt, l'ordre malmené, l'autorité bafouée, la République à terre. Ko policiers taara u ka commandant labɔli min kɛ kasobo la ko nin kɔni ye ka baw do kow la ani min ye jamana yɛrɛ ka sengola jɔyɔrɔ kɔni ko o filile faralen ye ka fili nin ye wa nin ye Mali kuma sululen ye ka da duguma yɛrɛ nin ko in na. La preuve côté l'humanité kumana ale ko Umaru Samake commandant de la forçat inculpé incarcéré s'est évadé de la prison de la maison centrale avec la complicité des groupes de policiers. L'État encore à terre ko policiers ka forçati bolofara ɲɛma kɔni bɔli min kɛra kaso la nin ye ko nin kɔni ye k'a dɔn awa policiers ka dɛmɛ kɔnɔ ko nin ye Mali kɔni kuma sululen ko kura tuguni. O ye humanité côté le pays mana ale ko libération du commandant de la forçat une énième faillite de l'État ko policiers ka forçati ɲɛma kɔni ka labilali kɔni ko nin ye jamana dɛsɛlen ka jɔ a jɔyɔrɔ la ko kura tuguni i n'a fɔ olu la delina ko kɔrɔ ye min ye. 26 mars ale ko arrestation et libération du commandant de la forçat Umaru Samake, le film d'un grave antécédent ko nin kɔni ye ko ye ko min kɔni bina kɛ sinsinbere waati nataw la sabula ni min kɛlen filɛ koba min do y'u nɛn don a la ka walawala. La colombe ale kumana ale ko santé les agents de Chui Gabriel Touré .G et ADB en grève de 72 heures ko dɔgɔtɔrɔsoba minnu bɛ yen n'o ye Gabriel Touré ni .G ko olu kɔni maaw ye tile saba baaraw daminɛ an ka jamana kɔnɔna la. Les Échos ale ko les policiers veulent seulement une justice impartiale. Daouda Sissé syndicaliste membre de la police ko policiers ka lapsa jɛkulu maa dɔ n'o ye Daouda Sissé ko ale ko policiers tɛ fɛn wɛrɛ fɛ u bɛ fɛ kiiri ka damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen na a kana kɛ fangelema ko ye k'u ti jɛn ni o ye. Les Échos côté l'indicateur b'a kuncɛ olu ko assise nationale pour la refondation organe unique de gestion des élections des patates chaudes à examiner par la médiation de la CEDEAO arrivé hier. Ko CEDEAO ka Goodluck nana kununtu Mali la ya ko gɔlɛnba fila b'u ɲɛkɔrɔ ya. Choguel ka bada assise nationale de refondation ko kuma ani ka kalafili kalata kɛ ni jɛkuluba kelen ye ko ni fila de kɔni dasilen b'u ɲɛkɔrɔ u bɛna tubabukan ni ngilɛkan sɛbɛkɔrɔ fɔ ni ne dala
nin tile saba kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna la sanga bi saba ni duuru dafara nin waati na an ka ministriso mun na n'u bɛ k'an lamɛn ko ne k'u ni sɔgɔma bi banki cakɛlaw yɛrɛ fana m'an lajɛ kosɛbɛ ko fɔnbalakaw ni sɔgɔma Segu fɔnba n'a denw u bɛ kati k'u bɛɛ ni ce jɛmukan in kanuni na Fanta Tumata. An bɛ taga ɲɛfɛ Amadu ni kunnafoniyaw ye ka yira kanubagaw la k'a fɔ don kibaru di sɛbɛn ninnu kɔnɔna kunnafoniyaw bɛ walawala 10h20 bi tɛnɛndonya Isuf Traoré su Cravate ani Modibo Sanogo olu bɛ laseli kɛ Amadu ni saga kɔnɔna la anw ka don maa welelen an bɛna o bisimila an y'a yira u la k'a fɔ jumadon fɛn min kɔni bɛ tali kɛ polisiw ka bolofara min bɛ forçati kɔnɔna la o maa ɲɛma ni o bɛ tali kɛ u ka commandant na fɛn min kɔni ye mandat de dépôt ye o dara ale kan ka taga kasobonba la an y'a ye k'a fɔ polisilakaw kɔni wulila ka se ka taga ale bɔ o yɔrɔ la ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye fɛn bɛ tali kɛ polisiw ka lafasatɔn yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli jumɛn de kɛ nin waleya in kan an ka jɛ ka polisiw ka lafasatɔn ni o bɛ tali kɛ sabula o maa ɲɛma Buguna Baba Danbele ale bɛ ɲɛfɔli kan ye Isa Kaba Sidibe ka nɛgɛjuru sira fɛ. Buguna Baba Danbele i ni sɔgɔma. Amba i ni sɔgɔma. Buguna Baba Danbele e ye syndicat autonome de la police o maa ɲɛma ye. Awɔ. Hali n'o y'a sɔrɔ waleya dɔ kɛra juma tɛmɛnen waleya min ni a kuma cayara kosɛbɛ nka anw ta tɛ o kan bi. Anw ta bɛ min kan aw minnu ye lafasa jɛkulu ye ko min kɛra hakilina jumɛn bɛ aw la ka ɲɛsin a ko ma. O kumana n bɛ i ka arajo teleso a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. O y'i laminɛ. K'u bɛɛ don kiramantɔya la. Ami. N b'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la n b'i fo i ka wulikajɔ la n b'i fo i ka jamana kanu na. A diyara n ye. N bɛ an ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo. O bɛɛ y'i laminɛ. Mali jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. U ka faamuyaliko ɲumanw la an bɛ tribunal mɔgɔw fana fo. Ko mana kɛ cogo o cogo la kɔni jagosa don. Sigafo de bɛ kɛ ko kɔnɔna na i n'a fɔ an b'o siraw kan cogo min na. O kumana i y'a fɔ cogo min na waleya mun ni a kɛra. Dénonciation de don démonstration de force dɔ de don. K'a ye k'a fɔ mɔgɔw y'an ye ko dɔ kɛ ne la mais mɔgɔw tɛ mun kalama. Faama tɛ Mali kɔnɔ n'an ma wulikajɔ kɛ ka mun wele a ko la. Ok. An tɛ kɛlɛ fɛ. An tɛ kɛlɛ fɛ jamana mago tɛ nin na. Donc anw fana tɛ jamana kɔnɔden dɔw ye. A y'o ye. O kumana an tɛ dɔ cɛ ye wa. A y'o ye. An ye dɔ den an ye dɔ muso ye. An ye dɔ terikɛ an bɛ kabila dɔ de la. An ni mɔgɔw de bɛ jɛ ka seli misiriw la an ni mɔgɔw de bɛ jɛ ka ko caman kɛ église kɔnɔ. An bɛ taa banni yɔrɔw la an bɛ taa denwuli yɔrɔw la e yɛrɛ y'o seere ye. N'a b'a ye ko kɛra jamana kɔnɔ a kan ka daminɛ kunkolo de la o. A kan ka daminɛ sen na o. O de y'an tɔɔrɔ. Forçati ko kuma min bɛ fɔ de aw journalistes de y'a fɔ yan ko forçati tɛ bɔ a kun fɛ. Aw y'o fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ yan. Anw fana ye maa kalannenw ye an bɛ kow kalama an tɛ se ka fɔ an b'a bɛɛ dɔn dɛ. Mɔgɔ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan. O kumana kuma t'o nɔfɛ kuma bɛ mun nɔfɛ. A bɛ se ka kɛ an tatɔ ou bien an ka kuma fɔtɔw an ye kuma pɔsɔnlen dɔ fɔ. O kɔnɔna na an bɛ hakɛto kɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ. Tiɲɛ don. Mais u k'a faamu k'a fɔ waati dɔ tun kuma sera fɔ an fana tun ka ko dɔ kɛ. O ko in tɛ dénonciation ye an ye préavis caman déposé bɛɛ bɔra kalama yan. An ma foyi kɛ n'an ma jamana ɲɛmɔgɔw lasɔmi. O kumana an bɛ aw yɛrɛ fo. An bɛ an kanubagaw bɛɛ fo an bɛ population yɛrɛ fo u ka faamuyaliko ɲuman na. Ayiwa dɔw b'a faamu. Mais après u y'an ɲininka an ye ɲɛfɔliw k'u ye u y'a faamuya. Ayiwa Buguna nin ko tɛmɛnen jumadon ta tɛmɛnen kɔ yalima aw bɛna mun kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw tun bɛ mɔgɔ min nɔfɛ o yɛrɛ tɛ kaso la bilen aw bɛna mun kɛ aw bɛna sigikafɔw de kɛ wa walima aw ka cɛ bɛ to tan de. An bɛɛ bɛ tɔnba dɔ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko synergie n'o ye polisi syndicat kulu bɛɛ lajɛlen ye i yɛrɛ o tɛ ko dogo la i b'o kalama. An kan ka ɲɔgɔn ye tɛnɛndon. Comme u b'a fɔ la rétention de l'information ma information minɛ ne b'a fɔ parce que réunion de don. An kan ka réunion belebelebaden kɛ tɛnɛndon. O kɔnɔna na n'an bɛnna mun kan an bɛ baara k'o kan jama ko don. Mais ne kɔni proposition de bɛ ne kɔni bolo k'a fɔ ye n ka syndicat tɔgɔ la o ye an ka marché ka taa primature la o ye an ka marché ka taa ministère de la justice la mun b'a fɛ an ka t'o fɔ dossier b'anw fana bolo k'a lakale ko caman kɛra kunun ani bi anw sɛgɛnna dɛ anw tɔɔrɔla dɛ. Ayiwa Buguna ko dɔ faamu an tɛ baara kɛ an yɛrɛ ye an tɛ baara kɛ tɔgɔ la an bɛ baara kɛ jamana de tɔgɔ la. Tiɲɛ don.
fanga yɛlɛma ni fanga nana cogo bɛɛ la mɛntɛn dɔ an b'a kɛ an ye mɛntɛn dɔ patɔnbaw ye dɔw bɛna fara o de kan mais défense ni sécurité tɛ kelen ye y'u bɔ ɲɔgɔn na n'i ko défense o bɛ yen n'i ko sécurité intérieure o bɛ yen bi politique bɛ taa mɔgɔ 18,000 na mɔgɔ 18,000 tɛ mɔgɔ 8 ye dɛ mɔgɔ 18,000 tɛ mɔgɔ 8 ye dɛ donc fana an b'a ɲini Ala fɛ an ka k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ pour que an ŋaniyaw bɛ se ka ku ɲɔgɔn na an funuw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fatigi fila a bɛɛ ɲɛ bɛ muso kelen na don dɔ a bɛ muruti Buguna sɔrɔ fanga ma dɔrɔn a man ɲi Buguna Mali polisiw bɛɛ lajɛlen tulo b'i la wa Mali population bɛɛ lajɛlen tulo b'i la welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin polisiw ma ani population ma jamana ɲɛmɔgɔw an tun ye mun f'u ye anw ma ban kumaɲɔgɔnya ma koyi an bɛ kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ téléphone b'an ni nin bɛɛ cɛ an ni nin bɛɛ bɛ kuma e t'o kalama o mais u yɛrɛ tulo bɛ na u b'o kalama o karisa ye wuli ka jɔ karisa ye wuli ka jɔ e kumana ko dɔ kuma fɛnɛ sera koyi an ma bi mɔgɔ si kan minnu ye mɔgɔw wele ka bila ko la yan olu bɛ yaala yaala la yan minnu ye baarani fadenw kɛ olu kɛra ministres ye yan anw ka kuma mɔgɔ kalannen bɛ polisiw la o olu ka fɛnw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an kumana o la wa n'an tun y'o fɔ kuma ko polisiw aw ta ye ɲɛtɔya ye an y'an yɛrɛ minɛ aw de kama population de kama mais nin ko in k'a daminɛ kunkolo la an ka segin a la n'aw bɛna kuma ayiwa minnu ye kow kɛ kunun olu kɛra ministre baw ye mais an bɛna tagama ka taa dɔ ka ministre so la ka taa yira jama la k'a fɔ karisa de bɛ ko in kɔfɛ wa an t'a fɛ an bɛn'o kɛ wa ala sɔnna ma ka ban mais ni ala m'a latigɛ a tɛ kɛ ayiwa an bɛn'o tagama bolo la ka t'o sigi ka ministre so la ka t'i a yira e t'a fɔ ko an tɛ polisiw kɔ mais an bɛ dɔ de fɔ an b'a daminɛ o la aw b'a daminɛ o la mun na anw de faso na bɔ wa a y'a daminɛ aw yɛrɛ la an bɛ sɔn an de bɛ mɔgɔ caman minɛ ka di mais mun fɔ colonel ye olu bɛ fanga la olu ka aya la ka polisi la jigin ka kɛ aya minɛ o kɛra o jeu politique mun bɛ yen an b'a f'u ye n'u y'a mɛn a fɔra banna n'u m'a mɛn u b'u bɛɛ minɛ yan saraka t'a la o ayiwa ala k'an kisi an ma sɔn ka kuma de fɔ a ye kow la ayiwa Buguna an bɛ i fo ka Mali polisi bɛɛ fo i tɔgɔ la an bɛ ala deli ala ka jisuma kɛ ko in fura ye ba foli b'aw bɛɛ lajɛlen n ka cérémonie na kɛ le 18 ayiwa aw ka téléso n'a ka radio an ka attestation de reconnaissance d'aw ma baaraɲɔgɔnya mun aw bɛ ka nin mun kɛ polisi ye ka aw wele ɲuman dɔn fɛn bɛɛ tɛ wariko ye ayiwa an bɛ i fo merci Buguna Baba Damile ale ka laseliw tun bɛ tali kɛ na an bɛ to ni babu kelen kɔnɔna la Amadu Isa Kaba Sidibe ale kɔni ye kumaso la sɔrɔ o la a bɛ na nin ko in daminɛ kabiri a daminɛ a ko yɛrɛ tariku ye jumɛn ye Isa Kaba Sidibe ale ye ɲinini caman k'aw ko kan a bɛ ɲɛfɔli k'an ye Isa Kaba Sidibe le grand cordo in sɔgɔma Fanda tumota ka sɔgɔmada fɛ foli di ma ka sɔgɔmada fɛ foli di colonel Amadou Lassana Konare min ni a b'a la k'ale tun bɛ mansɔnkɔrɔ baara la dɔgɔkun furancɛ ye ni ɲɔgɔn cɛ Amadou ala k'a ɲa ka d'an ma amina yarabi Amadou ko mission min ka d'ale sisan ko good luck be mission min na tile filanin na ko ɲɔgɔnna de nɛgɛ b'ale ka ale kɛ Guinée délégation na a ka taa négociation Amadou fana anglais maîtrise en tout cas blog bɛ sɔn ka ɲɔgɔn fɔ a bɛ interprète ɲanama kɔni de don siga t'a la misanw ke mbaramɔgɔw fana ni donc ala ni taara ɲɛfɔ olu ɲɛna a bɛ 1 mois di yan an bɛ Laginɛ ta ɲini o tɛ ɲa cogoya si la wagati ale avancera kaba an bɛ don an ka babu kɔnɔna la a ka d'an ye i ka ɲɛfɔli k'an ye a ko kɔni wusura kabiri juma tɛmɛlen ka na bila bi la waleya min kɛra a ma dogo an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la a ka di anw ye i ka se ka ɲɛfɔli kɛ sabula kabiri waleya in kɛra côté bɛɛ lajɛlen bɛ ka essayer ka bɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ i ta fan a ka di anw ye i k'a daminɛ kabiri a daminɛ pour que jamanaden fanba ka faamuyali kɛ ka sɔrɔ kan anw ka ɲɛfɔli yɛrɛ fanba bɛ kɛ mɔgɔ minnu ni kuma caman olu tɛ tubabukanw mɛn kumaw bɛ tɛmɛ o kun kan fɛn min ko don salon san 2020 M5 mɔgɔw bɛ désobéissance civile la wagati min désobéissance civile ɲagalenba juillet kalo tile 10 a 11 a n'a 12 o wagati mɔgɔ faga minnu kɛra mɔgɔ faga minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Badlabugu imam Mamu Diko ka misiri yɔrɔ la Badlabugu imam Mamu Diko yɛrɛ ka so yɔrɔ la Badlabugu Manasa Danigo ka yɔrɔ la a yera ka fɔ ko mɔgɔ faga min kɛra yen nɔ ni o y'a sɔrɔ gouvernement ye communiqué min bɔ a wagati o ko maa 12 M5 mɔgɔw ko mɔgɔ 27 sɔsɔli b'o yɔrɔ la anw tɛ don o sɔsɔli kɔnɔ
officiellement a fɔra ko maa 12 o maa 12 min ni olu kunkan kuma bɛ sen na ka bɔ o wagati a yirala k'a fɔ ko ɲinini daminɛna a ko kunkan commune 3nan tribunal de grande instance la ka bɔ o wagati ko enquête dayɛlɛna o enquête min bɛ sen na dɔgɔkun tɛmɛnen kibaruyaw y'a di k'a fɔ ko siga foyi t'a la ko baara minnu bɛ sen na ko maa caman bɛ yen nɔ maa caman minnu ni u kan ka lamɛn ko in kun kan i n'a fɔ o kunnafoni fɔra cogo min o kunnafoni kɛra o cogo la ten tɔ maa caman lamɛnra k'a daminɛ M5 maa ɲɛma 5 fo ka se 6 ɲɔgɔnna ma siga foyi t'a la olu lamɛnra n bɛ mɔgɔ dɔw dɔn a la n tɛ minnu tɔgɔ fɔ minnu lamɛnra nin affaire la mɔgɔ wɛrɛw lamɛnna minnu tun bɛ ɲɛmɔgɔya la a wagati ORTM mɔgɔ dɔw lamɛnra ko in na Imam Mamou Diko lamɛnra ko in na mɔgɔ wɛrɛw lamɛnra lamɛnliw senfɛ k'a daminɛ ntɛnɛn don tarata araba alamusa mɔgɔw lamɛnra nin bɛɛ la commune 3nan tribunal kɔnɔ a ma kɛ kiri ye a ma kɛ wɔyɔ ye jumadon wele bilala maa min ni o tun ye ni o ye Forsati maa ɲɛma ye Forsati ye mun ye Forsati ye force anti-terroriste min ni sigida 3 de bɛ a la guwakulu 3 de bɛ a la a guwakulu fɔlɔ o ye gendarme minnu n'olu taara k'olu kɛ nin kulu ye maa ye o ɲɛmɔgɔ b'a damana a guwakulu filanan o ye garde minnu n'olu taara ka don nin kulu kɔnɔ olu ɲɛmɔgɔ b'a damana a guwakulu sabanan o ye polisi minnu n'olu bɛ nin ko in kɔnɔ o ɲɛmaa b'a damana ninnu ɲɛmaa 3 ɲɛmaa 1 tɛ o la o ɲɛmaa 3 olu ka ɲɛmaaba tɛ mɔgɔ si ye ni ministre min n'o bɛ kɔnɔna lakana ko kunna ministre de la sécurité et de la protection civile wa a bɛ Forsati décret de création sɛbɛnfura min ni o y'a bange ni sɛbɛnfura ye ko nin Forsati ko nin bɛ se ka baara kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko a bɛ mun kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'o fɔ yan nɔ o wagati k'a bɛ mun kɛlɛ maa minnu n'u bɛ jatigɛli wale kɛ mɔgɔ caman b'a ɲagami force antiterroriste ni force de lutte contre djihadisme tɛ kelen ye terrorisme ye mɔgɔ minnu n'u bɛ jatigɛ wale kɛ jatigɛ walekɛla ni diinɛ kogɛlɛntigi tɛ kelen ye jatigɛ walekɛla ye mɔgɔ min n'a bɛ ko kɛ min bɛ maaw babali ka u bɔ u dabolo kan ani n'a tɛ sariya kɔnɔ ni finitigilaka ninnu kɛrɛnkɛrɛnna k'u bila o kɔnɔ a ka bangeni sɛbɛnfura kɔnɔ ko ni finitigilakaw tɛ se ka bɔ cogoya si la fo minisiri kelen pe ka yamaruya premier ministre tɛ se k'a labɔ jamanakuntigi tɛ se k'a labɔ secrétaire général tɛ se k'a labɔ fo minisiri kelen pe problème ye jumɛn ye wagati min nin bɔra ka taa opération kɛ Badilabugu o y'a sɔrɔ gouvernement cilen don Ibrahim Boubacar Keïta gouvernement cilen don kabi juillet kalo tile 6 nga gouvernement cilen o yɔrɔnin bɛɛ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta ye danaya kurakuraya ka ɲɛsin premier ministre Boubou Cissé ma entre temps yan'ale k'a ka gouvernement kura sigi nin waleya in kɛra o kɔnɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ ministre min n'o yamaruyalen don ka Forsati labɔ o ministre tun tɛ yen ɲininkali kɛra min ye depuis o wagati jɔn ye Forsati labɔ welen selen Forsati polisi guwakulu ɲɛmɔgɔ ma n'o ye commissaire Umar Samake ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ kiri tigilamɔgɔw ye ɲininkali kelen de kɛ a la i n'a fɔ e ye finitigilaka de finitigilakaw bɛ baara kɛ ni ordre de jɔn ye ordre d'i ma a ordre sɛbɛnfura bɛ min an ye kibaruya minnu sɔrɔ o ye k'a fɔ o yɔrɔ la Forsati ɲɛma polisi ale ko ale kɔni tun bɛ ordre de exécuter k'ale tun bɛ ci de la ko jɔn ye i ci ani ci sɛbɛnfura bɛ min kiri tigilamɔgɔw bolo ni kiri baara bɛ sen na an b'o fɔ y'a ka segin k'a fɔ ni kiri baara bɛ sen na fɛn 3 b'a kɛ mandat de dépôt bɛ da mɔgɔ kan ni i bɛ se ka kɛ sababu ye ka balan dɔn kiri ɲɛtaga la ni i bɔlen kɔ olu ka nin ɲɔgɔnye in na n'i bɛ se ka tunu i tɛ ye bilen walima
ni o y'a sɔrɔ kiiri u ka ɲininkaliw kɔfɛ bisigiyalen don ka se hakɛ ma i man ka bila ka taa so bisigi ka bɔ i fan fɛ i bɛ se ka boli walima i bɛ se ka balan don kiiri la kiiri tigilamɔgɔ min ye forosati ɲɛmɔgɔ wele o kiiri tigilamɔgɔ bolo forosati ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ min na sisan nin fɛn saba dɔ bɛ yen nɔ min b'ale yamaruya k'a to a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ a ma fɔ ko forosati ɲɛmɔgɔ de ye mɔgɔ faga dɛ ko mɛ nin bɛ cogo min an ka e lasɔgɔlen to fɔlɔ yanni an ka maa tɔw lamɛn ka sɔrɔ an ye mɔgɔ wɛrɛw lamɛn an ye M5 mɔgɔw lamɛn an ye mɔgɔ camanba lamɛn yanni e ka to anw bolo kɔrɔ fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko mandat de dépôt o baara de kɛra juma tɛmɛnen o de sen fɛ ni an bɛ min kuma la ni Amadu y'a fɔ k'a fɔ cogo ɲa jamanadenw bɛɛ b'a faamu cogo min polosiw syndicat u ye wele bila ka taa a kuma cayara surveillant tan min kan ka dɔn ko la anw ka niveau la o ye ok Amadu kaba waati bɛrɛ tɛ an bolo nka ne ka ɲininkali ye min ye ba fɔra forosati ye jɛkuluba damadɔw ye garde b'a la gendarmerie b'a la polisi b'a la an y'a ye polisi ka bolofara de ɲɛmɔgɔ welela dɔrɔn ka mandat da o kan est-ce que o de ma kɛ fili ye ka sara o la k'a fɔ n'a fɔra ko forosati ou bien dalu de b'u bolo k'a fɔ polisi ka forosati dɔrɔn de tun bɛ kɛnɛma sinon ni forosati ye gakulu saba i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na est-ce que il t'était pas mieux ka se ka forosati polisi ta garde ta gendarme ta k'u bɛɛ wele k'u lamɛn hali n'u ma se ka wele ɲɔgɔn fɛ k'u wele u bɛɛ lamɛnnen kɔ ka conclusion dɔ tirer u bɛɛ lamɛnnen kɔ n'a dɔnna k'a fɔ bisigi bɛ min fan fɛ ko kibaruya di mais n'i ye polisi ta dama dɔrɔn k'o kelen minɛ dɔrɔn polisiw yɛrɛ ka wuli k'a bɛ se ka kɛ anw dama tɛ forosati la mun na a bɛ anw dama minɛ est-ce que o tɛ problème dɔ ye problème filanan ye mun fana ye ko in wagati y'a sɔrɔ bubu dɔrɔn de bɛ gouvernement kɔnɔ en tant que premier ministre ministre de la sécurité tun bɛ so i da y'o fɔ secrétaire général bɛ est-ce que ko in kɔnɔna la maa bɛ se k'a fɔ forosati ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma a bɛ se ka kɛ cogo di e yɛrɛ ka jate la a bɛ se ka kɛ cogo di ɲininkali fɔlɔ c'est que juge d'instruction min ye weleli kɛ o de b'a défini n bɛ jɔn ni jɔn lamɛn ordre de succession n bɛ jɔn ni jɔn lamɛn o ye ale yɛrɛ de ka jateminɛ ye ani ale n'a diinɛ n'a ŋaniya nka min kan ka fara o kan o ye est-ce que juge d'instruction hakili tun b'a la ka fɔ ko ni Umaru Samake taara ko a bɛ a bila sous mandat de dépôt ayi ka sababu kɛ ɲininkaliw de kɛra Umaru Samake la k'a ɲininka jɔn ye ordre d'e ma ni Umaru Samake tun y'o fɔ tɔw taara cogo min ni u ɲiyɔrɔ tiɲɛ ye min ye n'i nana kiiri tigilamɔgɔ ɲɛkɔrɔ i ɲiyɔrɔ tiɲɛ ye min ye n'i y'o ɲiyɔrɔ tiɲɛ fɔ i bɛ taa so di mais ni m'i ɲiyɔrɔ tiɲɛ fɔ o de bɛ na ni gɛlɛya ye o gɛlɛya ye min ye jɔn ye e ci i cira ni sɛbɛnfura min ye k'a sababu kɛ jamana baara la o tɛ i b'a fɔ k'a fɔ ko an ka du kɔnɔ baara i boli ka taa sukaro san butigi na ka na jamana baara tɛ o jamana baara bɛ kɛ ni sɛbɛnfuraw de ye zango fɛn min ye finitigilakaw bɔli ye sɛbɛnfura dɔ de bɛ kɛ ka signature k'a sɛbɛnfura kɛ ka i yamaruya i ka bɔ n'i ye ɲɛmɔgɔ ye ni hali n'a kun sɔrɔla a ka téléphone kɔnɔ k'a fɔ ko sɛbɛnfura filɛ nin ye karisa de ko ko n ka bɔ o de ye mandat de dépôt ancien mandat de dépôt niveau ma jɔn ye i yamaruya k'i ka bɔ ni minɛn min dilen don i ma k'i ka jamana baara n'o minɛ jɔn i yamaruya k'i ka bɔ ni donc k'a fɔ ko juge kun hakili b'a la k'a fɔ ko ni ale nana a b'a dɔn kaso la ne dalen tɛ o la juge ye ɲininkali min kɛ n'a ma se k'o ɲininkali jaabi fɛn saba de don soit ale bɛ ka balan don kiiri la n'i dun bɛ ka balan don kiiri la juge bɛ yamaruya ka mandat de dépôt d'i ma walima ni soupçon ka bɔ i fan fɛ juge bɛ yamaruya ka mandat de dépôt donc an b'o au niveau de la i ka ɲininkali filanan yalima forosati bɔra cogo di circonstance jumɛn fɛ e yɛrɛ fɛ a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma cogo di n bɛ siran o kuma ɲɛ o explication wagati nataw la ni parce que ɲininiw bɛ sen na an tɛ se k'an da don o yɔrɔ la ni ɲininiw jaabi bɛɛ lajɛlen bɔra caman b'o ko kun kan min ni anw yamaruya tɛ an ka kunnafoni di baara kɔnɔ ka se olu fɔli ma nɔgɔ anw ma nin bɛ sɔgɔmada in na jɛmukan datugu wagati ale koronna kosɛbɛ kaba k'i fo ɲinini ani walawalali la don o don merci beaucoup Amadu wagati sera k'i fo soli ka wuli la ka kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo an se kɛra kunnafoniya min ye k'a lase aw
ma bi tɛnɛndonya septembre kalo tile wɔɔrɔ renouveau matin kan o bɛ tali kɛ na anw bɛ wuli nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ala ka tile yɛrɛ groupe renouveau kan'i ta da o tama n'o tɛ i kɔrɔbɔba bi aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan